अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइनस मज तुहद वह पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह तुम सारी ऐसो बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादनी हमेश बस सेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूँकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश जे कम कम गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रोजान चूँकि अक्सर वुचान यम जन सन खेन चेनिक आदात तिम वारियस हदस तम रिस्पॉन्सिबल आसान काफ़ी प्रॉब्लमन मज। तो आज करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश जे ओवर ईटिंग से कम कम प्रॉब्लम्स हेकन तो अत बापत क्या प्रिवेंशन निश दस्तियाब। सारनी कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्ट सन गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर मशकूर अहमद बेग सब यम जन एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कश्मीरस मज। नाजरीन बिफोर कत बात हंद सिलसिल करो शुरू तह पहुँच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो ये यही गुजारिश जे तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो इस मौजूस पे वलियो नाजरीन इस्तेबाल करो जनाब डॉक्टर मशकूर अहमद बेग सबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बड़ा शुक्रगुजार डी फोन लाइव प्रोग्रामस मज कि मे दुक इनविटेशन कि पन राय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम मुतलिक तो मकसद ये कि यम कत बात सी अकिस आम नफरस फायदे। सठा सठा शुक्रिया तुहद तो सठा सठा इस्तकबाल तुहद सनिस प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहब शुरुआत से मज करो तह निश जानच कोशिश क्या सपदान सनिस स्टमकस ये जन अख इंसान ज्यादा खेवान या यम जन सन खेन चेनिक आदात तम सत कम कम प्रॉब्लम हेकान गथित। यह वो तुम बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू अख डिक्टम कि इंसान वट यू आर वट यू ईट डिक्टम कि जो हम खाते हैं तो वो इंसान वही बनता है। तो अत मौजूस में जन आज बड़ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द सान आदात चेंज गई पत्मो 10-20 वरी पे दैट कि सोन जन कंजप्शन ऑफ डिफरेंट फूड यम ब्रो सिंपल बत खेवान हाकान खेवान बे माज फल खेवान नाउ सन आदात गई वारिया चेंज अत मज आव जंक फूड अत मज आव फास्ट फूड अत मज आई तिम हाई कैलोरिक डाइट यम सनिस सेहतस पे बड़ बुर असर लग पे। इफ अगर करो कंसिडर कि डाइटुक रोल कतन बेमार मज स्टॉम के रिलेटेड हेको वन आलमोस्ट सारे तान सन डाइट इफेक्ट करान सोन क्या खेमो सह डिपेंड करान सोन हेल्थ कित रोज खेन सन गट सिस्टम मज अगर गलत खेमो सह सिस्टम करान तो बाकी सिस्टम पे इन्वॉल्व करान। जी डॉक्टर साहब कम कम इन जन बेमारी तिम वतिश लगान ये जन अख इंसान लाइक यु जन कैपेसिटी बट ओवर ईटिंग करते हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक पर्सन को जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यह सोन इफ वी टॉक अबाउट सोन इस्लाम ते वन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वन कि सोन वी शुड कीप आवर स्टमक अस गस अख मिनट बासन कि बह खेमा बे एंड देन वी स्टॉप इट ईटिंग अत फायदे सान पान खतर इम्पॉर्टेंट अख वनो कि ये सात ओवर ईटिंग कह करान तमिस स्टमकस मज इरिटेशन गसान तो बे फूड खसान फूड पाइप मज विच कैन लीड टू सम हार्ट बेस वन मे दजान हार्ट बर्न गसान वारिया कॉमन अगर कह ओवर ईटिंग यह खसान सारे फूड वापस रिफ्लक्स कर सान इसोफेक्ट्स मज आसान सारे एसिड यम हार्ट बर्न कॉमन प्रॉब्लम गसान मे दजान बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग बे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे रोजान कि व्हेन ओवर ईटिंग गसान इट कीड्स टू वजन हुरान तो वजन पे गसान बाकी बाकी वारिया बुर आदत बुर असर सानिस सेहतस पे। जी बिल्कुल फर्दर तक करो तह निश ये जान कोशिश जे कम कम यम जन तकलीफ तिम वतिश लगान ये जन ज्यादा खेवान या सन खेन चेनिक आदात सही रोजान। प्रोग्रामस में जुड़े फर्स्ट कॉलर यह सवाल वो क्या। हेलो हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज कत पर कॉल करा जी सठा सठा इस्तकबाल छ तुहद प्रोग्रामस मज फरमाइयो क्या छु यसन जानो डॉक्टर सबस निश खवन बत पोज शामस बत खवन अहन तोतस तान म्याद पे पन वसान योतस तान हमो मतलब मेव क्या क्या तो यह वसान बोन जी डॉक्टर तुम कर इंटर तुम कह मेडिसिन बे क्या खवान यह शुगरुक दवा या प्रेशरुक दवा बे मेडिसिन तुम क्या एज लगभग दवा मोहतरम डॉक्टर सब यसान जानो जे वंस क्या तह वंस 48 to 50 जी यम प्रॉब्लम वन कि फिजवी कॉल अत वन पोस्टपोर्टम फुलनेस या वन अर्ली सैटिटी कि गजा खो इंसान बसान मे म्याद भरित जल्दी फुल रोजान म्याद तो यमन मज इम्पार्टेंट वुचान कि प्रेजेंटेशन कस एज कत एज पे गो इफेक्ट अगर बुजुर्ग अस नश कंप्लेंट हेती फॉर एग्जांपल कह 60 वुहर या मोर देन 60 years अमिस गसान सिम्टम जल्दी म्याद भरित तो पे अमिस कह सवाल बे पृछान कि मल मा गो कम वजन मा गो कम तो अगर टेस्ट करान मा गो पेल मा गो खून मा गो कम अमिस कह अलार्मिंग साइन सिम्टम्स तकलीफ अगर यह तकलीफ वोल 20 year 30 year वोल नफर वन कि मे कंप्लेंट्स तमिस सिंपल वी कॉल इट डिस्पेप्सिया तमिस म्यादस मज एसिड बनान ज्यादा या म्यादस के इन्फेक्शन गसान एच पीलरी इन्फेक्शन बाकी चीज गसान तो तमिस ज्यादा तूत अलार्मिंग कि वी तिम दिवान कह दवा फल या डाइजेशन एंजाइम दिवान या कुछ सान प्रोकाइनेटिक दवा फल दिवान प्रोकाइनेटिक मतलब गो म्याद पे गजा करान जल्दी नबर अगर फॉर एग्जांपल यह एज यह मोर देन 60-70 years ऑफ एज अमिस पे डॉक्टर्स कंसल्ट कर मे बी समटाइम्स पे टेस्ट क्या कर तथ मज ये एंडोस्कोपी रोल एंडोस्कोपी मतलब गो म्यादो अंदर किन वुचान कि अंदर कि तुथ तकलीफ where it can be dangerous बिल्कुल डॉक्टर साहब अक्सर वुचान से अक्सर मैक्सिमम यम जन लोग तम शिकायत आसान करान दो अच बराबर खेवान स्टिल अच्छा बार बार बच लगान सो अत ये क्या वजह है बच ज्यादा लगनस ती क्या वजूहत तथ मज अगर अत मज इम्पार्टेंट कि एज अगर फॉर एग्जांपल लोकुट लड़का वन मे लगान बच ज्यादा सारे खुद इम्पार्टेंट स्ट्रेसफुल मा बिकॉज अगर स्ट्रेस मज लुकन अत 2 types ऑफ स्ट्रेस मज क्या लुकन बिल्कुल लगान बच कहें तो क्या लगान लगान ज्यादा बच अगर 10-20% तम लगे ज्यादा बच लगान बिकॉज ऑफ स्ट्रेस तो कॉमन रीजन स्ट्रेस आज लगभग सारे मज तो ब्या क्या कंडीशन रूल आउट करान कंस मा तकलीफ अगर कंस फॉर एग्जांपल डायबिटीज इन द ठीक तिमन मज लगान बच ज्यादा तिमन बाकी सवाल पृछान तुम त्रेश लगान ज्यादा पेशाब मा ज्यादा पे तिमन रूल आउट करान ये चीज तो कॉमन रीजन यंग लम्फस बच लगन ज्यादा वो वुचान स्ट्रेस मा ज्यादा जी बिल्कुल तक ब्या कॉल हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम पनो इसमें शरीफ वनु हज तो कत पे कॉल करा मिशना सलीम अल्ताफ जी रोजान पुलवामा सठा इस्तकबाल छ तुहद प्रोग्रामस मज फरमाइयो पनो सवाल करान थोक रोजान में करा पेन थोड़ा थोड़ा जी मोहतरम वंस क्या है जी वंस क्या 45 वरस जी डॉक्टर साहब ये फोक करान छ त यर म्यादस करान फोक सैसी यर करान फोक तय मिश करान हेरने साइड म्याद बसन फोक गसान तो बश लगान छ तय ठीक बश लगा छ खतरनाक बिस नेबर नेरान ठीक पे नेबर मतलब सन छ लूज मोशन सन ठीक मतलब लूज मोशन मतलब ठीक जी तो ये प्रोटोटाइप ऑफ गैस्ट्रेंटल प्रॉब्लम वैस वन मज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS इन पर्टिकुलर फीचर्स क्या फीचर्स मज मज यर पेन कर फोक रोजान तो अड़ गसान अड़न रोजान कब्ज अड़ गसान ज्यादा लूज मोशन क्या मिक्सड अड़न पकान तिम गसान दोवे चीज मज लूज मोशन तो मज डायरिया यमन लोगन क्या अलार्मिंग साइनस वुचान कि तम मा प्रेजेंट तो इंसान वुचान कि यह तकलीफ गसान टाइम हेत इम्पार्टेंट कुछ ड्यूरेशन कजा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन गई 2 हफ्ते गन गो 2 हफ्ते तो रूल आउट वुचान मे बी कि इन्फेक्शन मोस बाकी इफ इट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन अमिस गो 5-4-5-6 रेत तेल पृछान कि इम्पार्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वजन मा गो कम पेशाबस मा आव खून कुन सात फैमिली मज मोस तकलीफ कंस मज मैलेग्नेंसी या कह चीज
कٲنٛसہِ ما اوس یہِ اگر وٕچھو بۄچھِ چھےٚ لگان ٹھیٖک اُلٹی ما آسہِ زانٛہہ یٔر ما کٔرٕن تِژھ پین کہِ دٔپِو ہاسپِٹل اِمِجیٹلی گژھُن ییٚلہِ یِم چیٖز آسان نہٕ کِہیٖنۍ أمِس اوس ووتمُت پٔتِم 5-6 رٮ۪تھ یا ؤری کھنٛڈ گژھان تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان أسۍ چھِ اَتھ وَنان اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈروم تہٕ یِمن چھُ آسان یِہوے تکلیٖف یِمن چھُ بٕلاٹِنٛگ روزان پھۄکھ روزان یِم چھِ منٛزٕ بار بار نٮ۪بر نیران یِمن چھُ منٛزٕ قبض روزان کیٛازِ لُکن چھُ آسان دۄنوَے گژھان قبض تہِ ٹھیٖک یہِ چھُ وَنان اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈروم چھُ اکھ کَنڈِشن اکھ تہٕ یِم اگر ایلامِک ساین ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ أمِس ڈاکٹر صٲبس کران کَنسلٹ چھِ أمِس کیٚنٛہہ میڈِسنٕز دِوان بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ پرٛکاشنٕز أسۍ یِمن وَنان پٔٹِکیوٗلر اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈروم رِلیٹِڈ وَنان چھِ أسۍ یِمن اکھ ٲسۍزیو تُہۍ یوٗجؤلی کران کہِ أسۍ ٲسۍ یِمن وَنان کہِ کھنٛڈدار چیٖز سِمپٕل شُگٲرٕز گژھن کوٗشِش کَمٕے پَہم یوٗز کَرٕنۍ یِمن چھِ آسان پَلسِز دالہٕ گژھن کَم پَہم یوٗز کَرٕنۍ یِمن یہِ سِمٹَمٕز آسان دۄدٕ دار چیٖز نہٕ تیٖتۍ زیادٕ کھیٚنۍ کینٛہہ پٕلس بیٚیہِ جنٛک فُڈ فاسٹ فُڈ کَرُن کَم پَہم یوٗز. جی بِلکُل ڈاکٹر صٲب وٕنکیٚنَس کامنلی کَم تکلیٖف چھُو تُہۍ وٕچھان یِم ہٮ۪ژَن پیشَنٹٕس چھُ تۄہہِ نِش شِکایت کَران زِ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ گٔے مےٚ یِم تکلیٖف تہٕ وٕنکیٚنَس اگر أسۍ وٕچھو سانہِ سوسایٹی منٛز میجرلی کَم گیسٹرٛوانٹرٛالجِکَل پرٛابلِمٕز چھِ سانہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ عادات وجہ سۭتۍ یِم زَن بَڑیمژٕ چھےٚ. یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ بَڑٕ اِمپاٹَنٹ کوسچن بہٕ ووٚن نہٕ کہِ ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪وان چھِ کانٛہہ چیٖز أسۍ کھٮ۪وان چھِ وٹ ایور وی ٹیک اِٹ بِکمٕز اَوَر پارٹ آف د باڈی سو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اوٚوَر ایٖٹِنٛگ گژھان چھِ یا یُس زَن سٲنۍ چینٛج گٔے ہیبِٹٕس فار لاسٹ 20 years بِکاز آف اِمپروٗڈ اَوَر سے اِنکَم آر باقٕے چیٖز برونٛہہ اوس نہٕ ییٖتیٛاہ آسان کینٛہہ تہٕ آز چھُ لگ بگ دۄہَے فی سے دیٹ کہِ دۄہَے چھُ ماز پھوٚل تہِ اِنسان کھٮ۪وٲنی ہاے کیلریٖک ڈایٹ تہِ کھٮ۪وان نٮ۪بر کُن نیرِ اَتہِ گژھِ ریسٹورنٛٹس پٮ۪ٹھ اَتہِ تہِ کھیٚیہِ غذا کینٛہہ فاسٹ فُڈ تہِ کھیٚیہِ جنٛک فُڈ تہِ کھیٚیہِ سو دِس یہِ چھِ أمِس سۭتۍ اکھ اِپِڈِمِک اکھ چیٖز گوٚو اَسہِ وۄنۍ ڈیولَپ وٮ۪ن وی سے أسۍ ٲسۍ برونٛہہ وَنان کہِ یُس زَن یہِ ڈایبِٹیٖز چھِ گژھان صرف أمیٖر لُکنٕے یوت باقٕے گژھان غریٖبَن کِہیٖنۍ ناو وۄنۍ سے ڈایبِٹیٖز بیٛاکھ یُس زَن گیسٹرٛو رِلیٹِڈ پرٛابلِم چھِ آسان فیٹی لِور یُس زَن کامَن آز اِپِڈِمِک آز چھُ واریاہ لُکھ چھِ أسۍ الٹرٛا ساوُنٛڈ کران اَتہِ چھُ یِوان فیٹی 1 گرٛیڈ 1 گرٛیڈ 2 یَتھ دوران چھِ بیٚیہِ ڈایبِٹیٖز تہِ واریاہ کامَن پرٛزَنٹلی گژھان سو یِم سٲنۍ یِم کھٮ۪نٕکۍ عادات چھِ اکھ کران چھِ یِم أسۍ میٹابولِک ڈِسٹربَنس منٛز اَتھ منٛز چھُ یِوان یِہوٚے ڈایبِٹیٖز اینٛڈ یُس زَن اِپِڈِمِک آز چھُ فیٹی لِورُک تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم باقٕے چیٖز تہِ اِنوالو کران فار ایٚگزامپٕل یِمن یِم ہارٹ بٔرٕن اوٚوَر ٹیک سۭتۍ گژھان بیٚیہِ رِفلَکس گژھان چھُ فُڈ کھسان چھُ فُڈ پایپہِ منٛز أسۍ کھسان ہیوٚر کُن اینٛڈ دے گیٹ ہارٹ بٔرنٕز ڈِسپیپسِس سِمپٹمٕز باقٕے کَران. جی بِلکُل نیکسٹ کالر چھِ أسۍ فون لاینہِ پٮ۪ٹھ. ہیلو 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 السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. پَنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو کال کران؟ مےٚ حظ چھُ ناو صبا بہٕ چھَس مومِن آباد باے پاس. جی سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ اِستِقبال چھُ تُہُنٛد صبا صاحبہ فرمٲیِو پَنُن سوال. جی مےٚ اوس ڈاکٹر صٲبَس یہِ پرٛژھُن کہِ مےٚ اوس پرٛیٖویس یِیَر ایچ پایلوریا اِنفیکشن. جی تہٕ مےٚ اوس پازِٹِو سُہ ٹیسٹ لیکِن مےٚ چھِ وٕنکٮ۪س تہِ پرٛابلِم گژھان مےٚ کھیٚیو کیک اکھ بیٚیہِ کھیٚیو مےٚ ایٚکٕسٹرا پَتہٕ دوا تہِ نیکٕسپرو 40 ٲسٕس بہٕ تَتھ کھٮ۪وان مگر مےٚ چھِ وٕنکٮ۪س تہِ پرٛابلِم گژھان بہٕ اگر بَتہٕ چھَس کھٮ۪وان مےٚ چھُ سُہ زَن ہُنان پَتہٕ چھِ مےٚ تِم ڈاکَر ہی کھسان زَن چھُ مےٚ ہاٹَس پَتہٕ دَم گژھان تَمہِ جی ڈاکٹر صٲب تُہۍ کٔرِو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن کَریو یِم پرٛسکرایب یِم میڈِسنٕز تِمو وَنے کہِ اِنویسٹِگیشن کَرٕنۍ فار ایٚگزامپل الٹراسونوگرافی تِمو کَریو تۄہہِ ایڈوایس اینڈاسکوپ کَرُن اینڈاسکوپی آپ نے کروائی وہ ٹھیک تھی اینڈاسکوپی جی اس میں یہ دکھایا نا انہوں نے کہ ایچ پائلوریا انفیکشن اسی پہ آپ کو پینٹ میں پایا. چلو جی ڈاکٹر صاحب یس اکھ امپاٹنٹ کنڈیشن چھِ أسۍ وَنان کہِ یُس زَن أسۍ یہِ اِنفیکشن چھُ یُس زَن ایچ پایلوری یہِ چھُ بَڑٕ کامن اِنفیکشن پٔٹِکیوٗلرلی اِن ڈیولپِنگ کنٹریٖزن منٛز ساوُتھ ایٖسٹ ایشیا اِنڈیا ڈیولپِنگ کنٹریٖز منٛز یِمن منٛز چھُ یہِ ایچ پایلوری اِنفیکشن یہِ چھُ اکھ بیکٹیریل اِنفیکشن اَتھ چھِ خصوٗص پراپرٹی یہِ کہِ نارملی چھُنہٕ سٲنِس ایسِڈس اَسہِ چھُ سٹامکَس منٛز تیوٗتاہ ایسِڈ آسان پروٹیکٹِو کہِ اَتھ چھُنہٕ دَڑٲنی کانٛہہ بیکٹیریا تہٕ بٹ یُس زَن یہِ کیوٚم اَتھ چھِ کینٛہہ پراپرٹیٖز یُس زَن سٲنِس سٹامکَس منٛز روزان چھُ اینڈ اِٹ کازِز پرابلمٕز یس اِٹ کازِز پرابلم اِن د فارم آف نمبر اکھ کران چھُ یہِ پیپٹِک السر ڈِزیٖز گیسٹرک السر ڈیوٗڈنل السر 80% گیسٹرک ڈیوٗڈنل السر گژھان چھِ ایچ پایلوری اِنفیکشن سۭتۍ دوٚیِم چھُ اَتھ سٹرانگ ایسوسیشن آمٕژ وٕچھنہٕ کینسرس سۭتۍ سٹامک کینسر یُس زَن چھُ سُہ چھُ سٹرانگلی ایسوسیٹ آمُت کرنہٕ اَتھ ایچ پایلوری اِنفیکشن سۭتۍ گژھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ کانٹِمنیٹڈ واٹر چھُ سورس سو یہِ چھُ سون ہایجیٖن اِمپروٗو کرُن تہٕ ییٚمِس تہِ ایچ پایلوری پازٹِو آسہِ سُہ چھِ أسۍ کنفٲرٕم کران یا چھِ تَتھ کینٛہہ ٹیسٹ ڈِفرنٹ آسان یا چھِ أسۍ بایوپسی تُلان سٹامکہٕ پٮ۪ٹھ یا چھِ أسۍ أمِس سٹوٗل اینٹیجن سۭتۍ کران سُہ ٹیسٹ یا چھِ یوٗریا برٛیتھ ٹیسٹ کران گوٚو ڈِفرنٹ فارمٕز آف ٹیسٹ چھِ أسۍ کران أسۍ چھِ دِوان یہِ ایریڈِکیشن أسۍ چھِ پَتہٕ دِوان دوا میڈِسن دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تاکہِ أمِس گوٚژھ نہٕ یہِ اِنفیکشن أتی روزُن کِہیٖنۍ وِچ لیٹر آن کیس کاز پرابلمٕز اِن د فارم آف السٲرٕس تہٕ بیٚیہِ کینسر
सो मकसद छो आसान अमुक थेरेपी दुनुक की वह यून सवाल कि यमन गई नी दवा खेत फर्क कहें तो यम सान एंडोस्कोप कंस नॉर्मल नेरे तो बे तमिस एच पॉलरी पॉजिटिव एंड इन स्पाइट ऑफ दैट को इन वन टर्म वी कॉल इट नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया विच इज अ कॉमन टर्म यूज करान खतर वन कि तुम करो हैबिट पन चेंज थोड़ा सा तो इम्पॉर्टेंटली कि चाय नहीं ज़्यादा चेन कह स्पाइसी फूड नहीं ज़्यादा खोन कह तेल नहीं ज़्यादा खोन कह मैद बरित थवन ज़्यादा कह ये इम्पॉर्टेंट थवन ठीक एच पॉलरी खेनुक मकसद यह कि अल्लाह कर रहम कि लेटर ऑन लाइफ मज गोस तम प्रॉब्लम गन कहें तवे एच पॉलरी दवा डॉक्टर थोन जी बिल्कुल तक ब्याक कॉल हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन इसमें शरीफ वनु हज तो कत पे कॉल करा आजाद अहमद कोलगाम पे जी सठा इस्तकबाल तुहद फरमाई पन सवाल डॉक्टर वन फादरस कर पतम एंडोस्कोपी तो अमिस द्राय यह रूट पॉजिटिव एंड ट्राई कैस्टराइटिस तो तम पे लेख डॉक्टर अमिस करो ये जी फरमाइयो पन सवाल एच पलोरी द्राय अमिस पॉजिटिव तम पे कोर ये थेरेपी ट्रिपल थेरेपी 15 डेज तो मगर अमिस ना रिकवर गसन क्या रिकवर क्या गो नहीं रिकवर मतलब सर अमिस सिम्टम्स अम ब्रो आब म्याद पर सिम्टम गई नहीं इम्प्रूव एच पॉलरी दवा खेन सह चलो जी डॉक्टर साहब ये वन कि एच पॉलरी इन्फेक्शन मकसद कि दिमो अमिस दवा तमिस ग सिम्टम रिलीफ अस वो कि एच पॉलरी इन्फेक्शन यह स्ट्रांगली एसोसिएट आमुत वचन यम तस स्टमक मज अल्सरस गसान डूनल अल्सर ग गैस्ट्रिक अल्सर मतलब गो मैदस यह जख्म लगन तो यह इटियोलॉजिकल फैक्टर कॉमन आसान सो यम एच पॉलरी बायोप्सी पॉजिटिव नेर तमिस एच पॉलरी किट दिवान अम मूजूब कि ताकि तमिस गोस अल्सरेशन गसन कहें दोयम सिम्पॉर्टेंट वो ऑलरेडी वो कि यह कैंसर सत स्टमकिस कैंसर सह स्ट्रांग एसोसिएशन सो दिवान यह थेरेपी अम मूजूब तो यमन तह व्हाट वी कॉल्ड एज नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया तिमन एंडोस्कोप नॉर्मल मोहमल यवरम तो तिमन लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करान पे पेवन तिमन एस मज मेदक दवा फल खान तो एच पॉलरी दुनुक मकसद कि करो यम चीज अमिस गोस गसन खुदा कर बचाव तकलीफ कहें दैट इज एच पॉलरी दवा दिवान जी बिल्कुल डॉक्टर साहब फैटी लिवरेज ये कत कर यम इंसिडेंसेस वनकस काफ़ी ज़्यादा वुचान अमिक मेन वजूहत क्या रोजान दो तो फरमान खेन चन मेन रीजन यम जन यह वुचान फैटी लिवर बे क्या क्या रीजन यम जन फैटी लिवर वुचान काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट वो फैटी लिवर अमुक एपिडेमिक आजकल से फॉर एग्जाम्पल एपिडेमिक क्या वन कि ऑलमोस्ट अगर अराउंड 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन वैन फैटी लिवर अगर अल्ट्रासाउंड करान विच इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम तो अगर मैग्नीट्यूड करो कन्वर्ट इनटू डिजीज कूचा गि फैटी लिवर गसान अल्ट्रासाउंड करान तब नीरान क्राइटेरिया तम पन क्राइटेरिया अल्ट्रासाउंडस पे तो अगर 20-30% लगन फैटी लिवर अमुक करो मैग्नीट्यूड कि कम लिवरेज प्रॉब्लम विच इज वेरी ह्यूज विच टर्न्स इनटू ह्यूज नंबर्स इन लगान मगर टाइम यह गसनस यह तकलीफ अल्लाह कर रहम फ्रॉम फैटी लिवर टू व्हाट वी कॉल एज नॉन फैटी लिवर पे गसान सिरोसिस पे गसान डिकम्पनसेशन विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सो व्हाट इज द रीजन फॉर यम क्या गसान फैटी लिवर इंपॉर्टेंट वजूहत कि सन खेनिक आदात तो दोयम इंपॉर्टेंट कि सोन लाइफ स्टाइल मतलब गो ब्रो बड़ हार्ड वर्किंग लख आसान तम पाने पानी काम करान नाउ बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल सत गो चीज कि खो वारिया ज्यादा हाई एनर्जी डाइट खे बत खो तेल खो बाकी चीज खो तीज काम कर कहें विच गेट्स एक्यूमुलेटेड तम सत गई नई तकलीफ अत गो अत आव डायबिटीज अत आव फैटी लिवर अत आय हार्टिक तकलीफ वो तकलीफ गई इनक्रीज सान अदात सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट सोन मकसद प्रोग्राम मकसद यह कि लुकन अवेयर कर कि सन आदात खोन तूत क्वांटिटी मज कि यूत कंज्यूम हेको कर फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल टीचर मैनुअल नबर फील्डस मज काम करान तम सुन आदात थोड़ा डिफरेंट खेनुक एज कम्पेयर टू नफर क्लर्क काम करान टेबलस पे बिहत तथ चेंज कर पान लाइफ स्टाइल कि बह कोता कंज्यूम कर मे कोता पज खोन सो सोसाइटी मज चेंज आनी बिकॉज यम प्रॉब्लम मेटाबॉलिक स्टोम प्रॉब्लम्स गई यम चेंजो सत जी एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे सवाल बस क्या हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज तो कत पे कॉल करा
लजन पे शहजादा जी सठा सठा इस्तकबाल छ तुहंद प्रोग्रामस मज फरमाइयो पन सवाल मे बच्चे अकिस वरियस मन चलान मे खेवान कहें तह युथे अमिस केस दिन युथे बह बत अन चोट अन ब्रो कुन मे सह खेवान कहें जी जी डॉक्टर यमन क्या एज क्या यमन एज 7 रेट्स में 7 वरियस मज ओके यमन छा बाकी ग्रोथ ठीक गसान मतलब वेट छुका ठीक कत छ यम करान ठीक पट काम छा करान ठीक पट पढ़ान छा ठीक पट पढ़ान छ माशाल्लाह असल पट मगर खेवान छ मे कहें जंक फूड त छ खेवान कहें जी जी डॉक्टर साहब आज छ बाक इम्पोर्टेंट ट्रेंड के लुकन मज के मतलब व्हाट वी से दैट के बच्चन मज पर्टिकुलरली इज दैट के हर कस कंप्लेंट आसन छ मोन बच्चन के खेवान व्हिच इज वेदर शु अख माजुन आसन अख सो मोहब्बत के गो जल्दी में बोर्ड गसन तो यह गोस जल्दी वन मोट तह गोस बाकी चीज विच इज नॉट ए गुड साइन दैट के वी शुड ट्राई टू मेक आवर चिल्ड्रन के ठीक यह यूजली मे बासान मोर ऑफ एन माजुन मोहब्बत के विच कत हाँ वो तवे प्रसान कि ये खेवान कम कि देन वी सी क्या क्या सीरियस प्रॉब्लम्स तवे वन वन कि अम्स ग्रोथ गसान ठीक पे अम्स मेंटेशन ठीक पे दिमाग ठीक यह काम करान पन डे टू डे लाइफ ठीक अगर यम चीज़ ठीक देन बच्चस लगान बच पन्ने हिसाब if his growth is going normally, everything is going normally, पत खे कुन दो ये कम कुन दो खे ज़्यादा यह more of an what we call as an affection आसान मदर हुन as compared to the problem. Yes वहीं अगर कहीं बच्चस मल कम जो रोज 4-5 दिन या रेतस खंडस रोज वुचान तकलीफ मा पर्टिकुलरली बच्चे मन कॉमनली गसान तम गंदा तेज चमज तम गसान मन जॉन्डिस मज कर एलेक्टी एडवाइस अगर किस 2-3 हफ्तन खेन ज्यादा गजा कहें थोड़ा सा नाशो बासान उल्टी बासान मामूली टेस्ट करान अमिस वुचान कि एलेक्टी करान एडवाइस कि जॉन्डिस वाइंडिस के विच इज एट वेरी टेम्पररी थिंग हाँ अगर वही कहीं ग्रोथ गसान कहें पे खेवान कहें देन वी हैव टू रूल सम कंडीशंस जी बिल्कुल तक खचे ब्याक कॉल हेलो हेलो जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम पनो नाव वनी होस ते कट पर कॉल करा हेलो हेलो सठा सठा इस्तकबाल छ तुहंद प्रोग्रामस मज मोहतरम तो इस्तदा यहां करने जे पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थे तो कम तो सवाल फरमाइयो पनन शुक्रिया सठा तो ये भी बात आप बात बेहतरीन बहुत कुछ तो जन ऐसे कहीं जाके जवाब दे ये दोनों टॉपिक पे दावा की तो मैं कौन सी प्रॉब्लम की मैं एज 75 ईयर तो ये बात आज मैं जबलपुर में याद एडमिट करती तो संस्था राज में स्टूडेंट में तो दुबई एडमिशन थी अच्छा मैं दावा आज चीज में परेशान बंद बैठा मैं हर मूल का बहाना करते अधिक तो बराबर किए मोहतरम कत कलमी माफ मगर तुझे इस्तदा करने जे तुम फरमाइतो बे एक फिर पनो सवाल क्या कि तुहज आवाज छना तम साफ वातान आज मैं जोड़ी करना अंडरस्टैंड तम साथ आज को पर स्विलिंग वार नाम याद तो पास तो तम साथ में दावा तो वन वी द पैटर्न यू मेक ताकि तो जुतो पे कौन शेयर तो लेकिन बात जवान दोनों टाइम आज कहीं अधिक जी डॉक्टर साहब तुम्हें करें इंटरैक्टिंग आवाज बिल्कुल मोहतरम दो तुहज आवाज छना तम क्लियर वातान कहीं बह कर इस्तदा जे तुम जुड़तो बे एक फिर ऐसे प्रोग्रामस में ताकि तुहज सवाल बोज हा डॉक्टर साहब प्रॉपर्ली तो प्रॉपर्ली मेल हाव तुम पन जवाब जी डॉक्टर साहब फैटी लिवरेज ये कत करान अत मज कम कम अलामात रोजान चूँकि अक्सर वुचान वारियान पेशेंटन वन डॉक्टर साहब तुम स्टेज 4 या स्टेज 3 यम स्टेजिंग अत मज कर तो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या रोजान यम जन इनिशियली डिटेक्ट ग फैटी लिवर मा ताकि टाइमली मिल हा ट्रीटमेंट यूजुअली फैटी लिवर तकलीफ अत मे पेशेंटस ये बदकिस्मती अत पेशेंटस सिम्टम कहें नॉर्मल नफर बाकी पे अमिस क्या पिकुलर चीज थोड़ा फिजिशन थोड़ा यड नबर द्राम रस कर थोड़ा वेट अलाव पहमत यह सीडेंटरी यह जॉब कर तथ जे तो हिस्ट्री प्रसान खेवान चवान ठीक पे बट तीसा कम कर कह सिम्टम ज्यादा तूत इनिशियल स्टेजस मज कह प्रिवेंटेबल करो
ट्रीटमेंट तो यह गई नॉर्मल पता ये तकलीफ बढ़ान तूत स्टेजस मज पता वी कॉल एज खुदा कर रहम सिरोसिस ऑफ लिवर वातान या वातान डिकम्पोसिरोसिस सान अमिस तुत स्टेज वोतमुत कि हेकान पता हेल्प कर कहें सो अत मज फैटी लिवरस मुतलिक अत मज इम्पार्टेंट अवेयरनेस जरूरत लुकन हज कि अवेयरनेस की दैट कि खोन तुत यूत रिक्वायरमेंट तो सोन हालात चेंज करें थोड़ा लाइफ स्टाइल पे चेंज गन थोड़ा एक्टिविटी करें सुबह सुली वथित 1 घंटे 2 घंटे वॉक कर गजा कम खोन पर्टिकुलरली जन गजास मज आज लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस आई कि कार्बोहाइड्रेट तो फैट यम आई बड़ एनिमीज कर कंसिडर कर आल्दो प्रोटीन इनटेक आव कंसिडर कर वह कि सेहत खतर असल प्रोटीन मतलब गो कुछ सात चिकन पीसान कुछ सात खेव सो ठुल हना बेनिफिशियल इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू सोन बत सोन स्टेबल डाइट बत खान चोट खान तेल तो कॉन्सेप्ट कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक गसन मिनिमल तो बेस फैट इनटेक मिनिमल तो यह कर चेंज इनकल्ट कर पन्ने लाइफ मज मैसेज यसान थ्रू दिन कि सोन बत चोट यह कर क्वांटिटी मज तमें हिसाब सन कम आए फॉर एग्जाम्पल कह नबर कन करान दोहस खड़ा या फील्डस मज कम करान सह दांद वायान या वट एवर कह मैनुअल कम तिस गोब कम करान अगर सह रिक्वायरमेंट तमिस थोड़ा अलाव पवन इफ ही टेक्स गुड डाइट तमिस तीजा प्रॉब्लम कि एज कम्पेयर विच गसन रिवर्स इस कम करान सह खान ज्यादा यमिस कम जरूरत हो सह खान कम यह इम्बैलेंस करान क्रिएट फैटी लिवर जी तक ब्या कॉल हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज तो कत कॉल करा जनाब बड़गाम पे जी मोहतरम पन नाव वन तो मोहम्मद रिजवान सठा सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज फरमाई पन सवाल सवाल जनाब असल प्रोग्राम तो जनाब बचे कूर अहन खून पे नी और हेडवन पे गए आज बे जी डॉक्टर साहब तुम करो इंटर यह खून इम्पार्टेंट इन खून उल्टी दौरान इन खून चास कि इन थक्स दिवान खून इन थक्स दिवान खून चलो जी डॉक्टर साहब यह सवाल कि इम्पार्टेंट खून अत इम्पार्टेंट वो सोर्स अगर कंस आई 2-4 लट उल्टी तो नेक्स्ट टाइम गजा पता और ब्लड वापस कह कंडीशन रोल आउट करान दोम चीज कि खून वुचान कि थोड़ा ओतर पे 2-3-4 दह या 2-3 हफ्तों पे चास जो इम्पार्टेंट चीज रूल आउट करान वन कि मे खून देन वी हैव टू वन कि या डेंटिस्टस हावन पान या हावन ENT सर्जनस पान ताकि सह दिया लोकल एग्जामिनेशन कर केविटी मज कर एग्जामिनेशन सोर्स यूजली मज तो वह इम्पार्टेंट कॉमनली वो पेशेंट्स क्या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम कि पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ यंग फीमेल्स या यंग बच्चे या गए सोरी कर गसान हस्पताल डॉक्टर सबन तम कोर एग्जाम तथ द्राव कहीं बट स्टिल कंप्लेन करान मे उल्टी सत या किन खून मज वन तुम पान हावान कि सोचुक तकलीफ मा अटेंशन डेफिसिट कैंसल लुकन यसान दे वांट कि अस गोस पेरेंट हुन अटेंशन मिलून ज्यादा पहम तो तक एक्यूट कर ACR एक्यूट कमर्शियल रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म कर मैनिफेस्ट कि खून आना बेहोश गसान तो इन मज वन अगर ईटियालजी द्राय ना कि न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ते पान हाउन मे बी प्रॉब्लम जी बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन पे सवाल बजो क्या हेलो वालेकुम अस्सलाम पनो इसमें शरीफ वनु हज तो कत कॉल करा मैं इरफान ना बस बेमना बसान जी इरफान साहब सेठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज फरमाइए पनो सवाल नुन सवाल मैं डॉक्टर साहबस मे गई रिसेंटली प्रॉब्लम मे गो अचानक एपेटाइट गो खत्म नौशिया गसान बे ब्लोटिंग ज्यादा पे कोर मे डॉक्टर कंसल्ट तमो कर ट्रीटमेंट एपेटाइट आव वापस नौशिया तकलो सोरी मगर ये ब्लोटिंग मे बसान वन बसान थोड़ा स्वेलिंग यड़ बे खेवान बसान चार जन यड़ नबर नीरान ठीक पे कब्ज में रोजान कब्ज नॉर्मल ओतर गई थोड़ा प्रॉब्लम मगर आज बे नॉर्मल लूज मोशन में गसान लूज मोशन ना सर बिल्कुल नहीं जी अत कोता टाइम गो ड्यूरेशन बेसिकली मज थोड़ा स्टमक इशू गसान एसिड रिफ्लेक्स में रोजान मज जी डॉक्टर साहब यस वन ओतर कि यस्टरडे सॉरी
अस वो अमि ब्रोह करें अकिस नफरस कि कॉलरस वन ये कि प्रॉब्लम कि ब्लॉटिंग अख सिम्टम अख ब्लॉटिंग ये वन कि ये प्रॉब्लम गि वन कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अत मे इम्पॉर्टेंट कि अगर कंसे लूज मोशन आस गसान कब्ज आस रोजान या कह चीज़ तिमन मे वन या गसान डिसमोटिलिटी वन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो यह यूजुअली वह कॉमन प्रॉब्लम अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में वो यह अराउंड 20% गैस्ट्रो 20-30% गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रॉब्लम रिलेटेड विद बाउल दीज व्हाट यू कॉल इज यम सिम्टम्स योर फोक खसन चार खसन यह गैस बसन फोक बसन तो यमन कि अलार्मिक साइनस मा ऑलरेडी वोन कि हिमो यह मा गो खून मा गो कम खून पेशाब सद मा ब्लड जा वजन मा गो कम अगर यम सिम्टम कहीं तो थोड़ा कर डाइट चेंज रस कि वन कि तुम करो कम पहम यूज सिंपल शुगर्स तथ वन लो फूड वी कॉल इट फूड मैप डाइट तमें वन कि खंडदार चीज़ करो कम यूज पल्सेस करो कम पहम यूज डेयरी प्रोडक्ट्स करो कम दुदार चीज़ करो कम पहम यूज बे करो थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज थोड़ा मॉर्निंग वॉक स्ट्रेस करो थोड़ा रिलीव पहम तम यम चीज़ जी डॉक्टर साहब ये सो तुम नश जान डेली रूटीन अगर कत करो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सोन डाइटरी हैबिट क्या गन तो इंटरवल उस जन खेन चुन सह कूत गन लाइक ब्रेकफास्ट अक्सर हमने सुना है कि ब्रेकफास्ट गस हैवी करुन उस जन डिनर गस लाइट करुन और मीन वाइल इंटरवल्स कितने टाइम के बाद लाइक हमें टाइमली खाना चाहिए यह सेट कर पन हैबिट कि इंसान यस असल हैबिट कि ब्रेकफास्ट गसन इंसान बैलेंस ब्रेकफास्ट कर थोड़ा फ्रूट हन कैल्शियम इनटेक इन द फॉर्म अगर दुध कप चवान इंसान मॉर्निंगस मज बे प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एग या कह चीज़ खान गुड ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो तम पे गो लंच एंड डिनर यूजली वन कि यस यह साइंटिफिकली प्रूव ऑल ये कि दैट कि अगर डिनर सुली पहम खोन तो बे डिनर सारे खो लाइट आसन 24 आवर मील मे सारे खो कम डिनर टाइम डिनर अगर सुली पहम तो बिकॉज ऑफ चेंजेस आवर सोसाइटी यूजली वन डिनर कर यूजली वी गो आफ्टर 10 आवर उमुद वुचन कि अगर यह हेल्थ असल थवन खतर आफ्टर 5 to 6 गस इंसान खोन कह जी बिल्कुल एंड ब्रेकफास्ट गस सारे खो हैवी फॉलोड बाय द लंच एंड फॉलोड बाय द डिनर जी बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर टुडे फोन लाइन पे यह सवाल बोझो क्या हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज त कत पे कॉल करा हारून रशीद सोपोर पे जी हारून सोप सठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्रामस में सवाल फरमाइयो हज पन अच्छा इत पे मदर छ एज 60 दस जी सु बात खाना तक गंड गसान तो पत त्रेश रटान त्रेश गिलवस पत तमास गल 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 एक बात खाना और सु वन मे गंड ना इम्पोर्टेंट बात छूने ये कोता टाइम वो मैंने गसान प्रॉब्लम तकरीबन ऑलमोस्ट 6 रेत तकरीबन ना अत दौरान हो तो डॉक्टर साहब कस पान कि बड़ अगर कस गंड गस एट द एज ऑफ 60 तस बड़ वुच इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब कस हो तो अमिस पान ना डॉक्टर साहब के अमिस मन गसा मन ठीक आसान मन ठीक आसान ना सोन मशहूर कि अत नज़दीक तरीम डॉक्टर साहब आस पर्टिकुलरली एंडोस्कोपिस्ट करान एंडोस्कोपी करान गैस्ट्रोएंटरोल प्रेफरेबली अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक लट पान अगर अमिस 60 एज पे गसान गंड अमिस इन्वेस्टिगेशन कर तथ एंडोस्कोपी बड़ जरूरी कर यीस काल एंडोस्कोपी कर तो खेन गजा नरम जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब फैटी लिवरच कत यमुक जन वनकस एपिडेमिक मैक्सिमम वुचान सोसाइटी मज जन फैटी लिवरुक तकलीफ तो तुम फरमो पान ते इनिशियली वुचान इनिशियल स्टेजस पे कहीं सिम्टम आसान दैट बिकम्स द रीज़न दो पेशेंट्स जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो नश करो ये जान कोशिश स्टेजिंग कितन तुम करान फैटी लिवरस मज अत मज क्या ग्रेडिंग रोजान अत पे कर वैसे यूजली फैटी लिवर वुचान फैटी लिवर पहले हम उसका देखते हैं बेस लाइन ऑलरेडी क्योंकि हमारी सोसाइटी में अल्ट्रासाउंड इस कॉमन तो अल्ट्रासाउंड करके होता है तो वहाँ पे उसको ग्रेडिंग लिखी होती है ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो फ्रॉम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको देखते हैं कि ये फैटी लिवर सिंपल फैटी लिवर की कॉम्प्लिकेटेड सो पे तरह फिक्र फिक्र इन्वेस्टिगेशन कर अम पे अगर अमिस फैटी लिवर अमिस द्राव फैटी लिवर अम पे अमिस कोर LFT तम लिवर एंजाइम्स अगर अमिस लिवर एंजाइम्स तम करान AST ALT एंजाइम्स अगर यम बढ़ान हपर फैटी लिवर हावान तो अमिस वन यह सिंपल फैटी लिवर वह कह तो अमिस गो स्टेज अलाव पहमत वी कॉल इज नॉन अल्कोहलिक
तस नैश नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस मीन्स कि अमिस गो हेपेटाइटिस मतलब गो अमिस गई लिवरस इन्फ्लेमेशन अमिस गई गर्मी लिवरस कश पे वनान या कहीं हेपेटाइटिस ए या कह चीज गो यम हेपेटाइटिस वन अमिस गई इन्फ्लेमेशन गो गर्मी लिवरस गो फैटी लिवर रूद सिंपल फैटी लिवर वह कि यह गो अम लज कर लिवरस वात नुकसान यह गो वात अख स्टेज वी कॉल इट नैश अम पे गए फैटी लिवर गसान कंटिन्यूस प्रोसेस रोजान यह लिवर उस नरम वोतमत यह बनान हार्ड यह कर फाइब्रोसिस वन अम पे स्टेज वातान सिरोसिस यह इंटरवल दरमियान फ्राम फैटी लिवर टू नैश टू सिरोसिस अत इम्पॉर्टेंट सोन इस नैश टाइप वी हैव टू हॉल्ट दैट प्रोसेस देयर ओनली अगर अथस कोर हॉल्ट कि यह पेशेंट वोत सिरोसिस मज पे दिमो दुनिया कह मेडिसिन देन दिस लिवर विल नॉट रिकवर सो इम्पॉर्टेंट सन कंस फैटी लिवर कर एलएफटी एडवाइस अगर हमने वहाँ एंजाइम्स ज़्यादा देखे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए पेशेंट को बड़ी स्ट्रिक्टली करना बिकॉज ये इसका कोई सिम्टम नहीं होता है फैट लिवर में कोई सिम्टम नहीं है ना नॉन कोई सिम्टम है ये सिर्फ हमें पिक हो जाता है कुछ टेस्ट करने से अब इसको आया इसको नैश बन गया अब आजकल इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक वह वनुक टर्म तथ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस मीन्स कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अमिस गज़ा खियोमुत तूत क्वांटिटी मज कंज्यूम करान कि फैट गसान एक्यूमुलेट पत करान इन्फ्लेमेशन लिवरस गो अस पिकअप कर अर्ली ताकि हेको यह प्रिवेंट कर एंड यम कर सिरोसिस डेवलप गो देन इट बिकम्स बर्डन फॉर द होल फैमिली एज वेल एज द हेल्थ सिस्टम गो अस प्रिवेंट कर दैट इज इम्पॉर्टेंट सो सोन मशहूर सोन टॉकिंग हूँ सोन प्रोग्राम मकसद कि लुक गन अवेयर गन कि तिहुंद डाइट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टिकटम वन दैट कि वी शुड ईट आवर फूड एज मेडिसिन अदरवाइज वी हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड जो हम देखते हैं डायबिटिक किडनी हूँ तकलीफ हार्ट तकलीफ खान दोहस 20 दवा फल गो पे दवा खन एज मेडिसिन यह खान पे दवा एज फूड सो सोन डिक्टम कि दैट कि डिक्टम दैट कि अस पज फूड खन एज मेडिसिन मेडिसिन खान इंसान क्वांटिटी में कम 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 नुकसान तो इथे पे फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर many problems जी बिल्कुल तक ब्याक कॉल हेलो 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 जी वालेकुम अस्सलाम पन नाव वन हज तो कत कॉल करा जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा तो इस्तदा करने जे सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो तो कम तो सवाल फरमाइए पन जी जी डॉक्टर तुम्हें तो बेकान दवा हज खान अम वे मतलब प्रेशर शुगर प्रेशर मा मोहतरमा डॉक्टर साहब जान शुगर या प्रेशर मा मोहतरमा डॉक्टर साहब जान शुगर या प्रेशर दवा मा खान जी प्रेशर दवा खान जी जी यमो वोन ये वन कि इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वन कि रिफ्लक्स सिम्टम्स वन कॉल गैस्ट्रो एंड इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज यमन क्या गसान यूजुअली वन कि ओवर ईटिंग अगर कह तेज सुन खान सिफर तम तिलहन ज़्यादा मसातन ज़्यादा बे खन क्वांटिटी मज अलाव पहमत बे खन इंसान शोंगन 10 बजे लोग गजा इंसान खन तो त्रोन निंदर इन क्या गसान यो एसिड यो फूड खसान फूड पाइप मज तम हार्ट बर्न रात पे दजान म्याल तो अमिस लेडी बासान आलमोस्ट सिम्टम अमकी कि दैट कि अमिस हार्ट बर्न गसान अत वन रिफ्लक्स डिजीज इन एडवाइस करान कि मैदुक दवा फल दिवान बे करान थोड़ा इंपॉर्टेंट सारे दवा खुद इंपॉर्टेंट वन एडवाइस करान कि शामो गजा लाइट पमत खियोन प्लस स्पाइसी फूड तिलदार चीज खो कम पमत शामो गजा खियो बिल्कुल लाइट जी डॉक्टर साहब तुम नश करो यह जान कोशिश ये रिस्क फैक्टर्स रोजान ये वुचान अकिस इंसान ज़्यादा खतरे रोजान फैटी लिवर गसन क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रोजान
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پیشنٹس وَنان چھِ کہِ أمِس سسپیکٹ کران أسۍ چھِ کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ کٲنٛسہِ أسۍ چھِ سسپیکٹ کران کہِ کٔمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ فیٹی لِور گۄڈٕنیُک چھُ أمۍ سُنٛد پروفیشن کیاہ چھُ اگر فار ایگزامپل یہِ چھُ کلٲرٕک آفسَس منٛز یہِ چھُ ٹیٖچر یہِ چھُ سۄ جاب کران یَتھ منٛز صرف ٹیبلَس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ آسان کَرٕنۍ یہِ چھُ أمِس گۄڈٕنیُک رِسک فیکٹر وَنان یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ فیٹی أمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ فیٹی لِور دوٚیِم اِمپاٹنٹ چھُ آسان کہِ أمۍ سٕنٛدۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن کِتھ چھُ أمۍ سُنٛد اِنکَم کِژھ چھِ فار ایگزامپل اگر یہِ ایفلنٹ فیملی ہُنٛد چھُ یا فار ایگزامپل أمِس چھُ اِنکَم کَرِ ٹھیٖک مےٚ اَسہِ اِنڈایریکٹ تران فِکرِ یہِ آسہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ بِکاز اَسہِ چھِ ایویرنیس چھِ اَسہِ واریاہ کَم سارنٕے ڈاکٹٲرٕز وٕنکٮ۪ن سے دیٹ یُس زَن ایویرنیس چھِ ایباوُٹ أسۍ کیاہ چھِ کھٮ۪وان سُہ چھُ اِمپاٹنٹ گوٚو یُس دوٚیِم سِمپٹم چھِ أسۍ وَنان کہِ أمِس کیاہ چھُ سورس آف اِنکَم کیاہ چھُ یہِ چھا ٹھیٖک تَمہِ سۭتۍ تران چھِ اِنڈایریکٹلی فِکرِ پَتہٕ چھِ أمۍ سُنٛد فِزیٖک وٕچھان أسۍ کہِ اگر أمِس باسیو کہِ أمِس چھُ ویٹ علاوٕ پَہمَتھ دوٗرِ تران چھِ فِکرِ أمِس چھُ ویٹ علاوٕ پَہمَتھ أمِس چھِ بیٚلی درٛامٕژ نٮ۪بر پَہمَتھ یِم چھِ دوٗرِ اِنڈایریکٹ اِوٮ۪نٹٕس تران فِکرِ مے بی أمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ فیٹی لِور آلدو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ یہِ ہر کٲنٛسہِ موٚٹسٕے آسہِ فیٹی لِور وی ہیو ٹٔرٕم کال لیٖن فیٹی لِور تِم چھِ آسان بَڑٕ لیٖن تِمن چھُ فیٹی لِور تِم چھِ آسان تھوڑا میٹابولِک ڈِسآڈٲرٕس مگر کامَن ڈِکٹم چھِ آسان تھوڑا أمِس چھُ وَزن علاوٕ پَہمَتھ أمِس چھُ آسان تھوڑا کٲم چھِ آسان تِژھ گوٚب کٲم چھِ آسان کِہیٖنۍ سوشلی چھُ آسان تھوڑا ایسٹیبلِش نفر تہٕ أسۍ چھِ یِمن سسپیکٹ کران مے بی أمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ بِکاز اِنشلی چھُنہٕ آسان سِمٹم یِمن کٕہٕنۍ کُنہِ دۄہ ٲسِن رایٹ ہایپو کھۄتہٕ دٔچھِنۍ سایڈ ہیٚکہِ ٲسِتھ تھوڑا ڈِسکمفٲٹ ہیوٗ اگر فیٹ اوس زیادٕ پَہم بِکاز سٹرچ کران کیپسوٗل ٲسۍ آسان فیٹ ژاو لِورَس منٛز زیادٕ اَتھ چھُ آسان کیپسوٗل اکھ یُس زَن پین سینسٹِو چھُ آسان أمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ معموٗلی ڈِسکمفٲٹ تھوڑا معموٗلی پین آسان رایٹ سایڈ سُہ چھُ آسان واریاہ کَم لُکن منٛز تہٕ جنرلی چھُ آسان یہِ ایسِمٹومیٹِک أمِس چھِ آسان کٲنٛسہِ سِمٹم أسۍ چھِ سسپیکٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ جی بِلکُل تۄہہِ خٲطرٕ بیٛاکھ اکھ کال یِہُنٛد سوال بوزو کیٛاہ چھُ ہیلو 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 السلام علیکم وعلیکُم السلام پَنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ کال کران مےٚ حظ چھُ ناو آمِنا بہٕ چھَس بَسپوٗر پٮ۪ٹھ جی سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ اِستقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامَس منٛز فرمٲیِو پَنُن سوال ہیلو جی محترمہ تۄہہِ چھِ اِستِدا یِوان کرنہٕ زِ پنٕنہِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیِو کَم تہٕ سوال فرمٲیِو پَنُن جی ڈاکٹر السلام علیکم وعلیکُم السلام فرمٲیِو حظ پَنُن سوال مےٚ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب بہٕ چھَس بَتہٕ کھٮ۪وان یا اگر بہٕ چاے چٮ۪مہٕ مےٚ چھِ مےٚ چھِ واریاہ زَن باقٕے کھسان محترمہ تُہٕنٛز کَتھ چھَنہٕ اَسہِ تام صاف واتان بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ دۄہرٲیتو پَنُن سوال ڈاکٹر صٲب بہٕ چھَس نہ حظ بَتہٕ کھٮ۪وان یا بہٕ چٮ۪مہٕ نُن چاے مےٚ چھِ ڈاکٕر ہی کھسان ایکسٹریٖم اوکے ڈاکٕر ہی چھِ بیٚیہِ ژۄکان چھُنہٕ مےٚ مگر کینٛہہ اگر مےٚ ژۄکہِ تہِ منٛزٕ منٛزٕ تہٕ بہٕ چھَس ایسلاک یا پینٹاپ کھٮ۪وان جی تہٕ مگر مےٚ چھِ اگر بہٕ بَتہٕ کھٮ۪مہٕ یا دال کھٮ۪مہٕ یا کانٛہہ چیٖز دۄد کھٮ۪مہٕ زَن زامہٕ دۄد بَتَس سۭتۍ بہٕ چھَس بۄب کران واریاہ ڈاکٕر چھِ مےٚ کھسان بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ تَمہِ کِنۍ وجہ سۭتۍ بہٕ چھَس نہٕ روزدَر تہِ ہٮ۪کان روٗزتھٕے اگر بہٕ روزدَر روزٕ اِفطارَس کھٮ۪مہٕ بہٕ کینٛہہ بَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَتہٕ کینٛہہ مےٚ چھِ کَنٹِنیوٗ پَتہٕ راتَس کھسان گرٛٮ۪کہٕ کھسان اورٕ تُہۍ ما کانٛہہ میڈِسن کھٮ۪وان بیٚیہِ کُنہِ حظ تکلیٖف خٲطرٕ پریشر شُگر یا کانٛہہ آرتھرایٹِس پین کِلر نہ وٕنکٮ۪ن چھَس نہٕ بہٕ تَتھ خٲطرٕ کِہیٖنۍ اہن حظ آرتھرایٹِس خٲطرٕ چھَس بہٕ منٛزٕ کھٮ۪وان چلو جی جی ڈاکٹر صٲب آ یہِ ووٚن یہِ سوالٕے یُس أسۍ چھِ اَتھ ٹٔرمہِ وَنان ڈِسپیپسِیا یہِ چھُ کامَن ٹٔرٕم کامنلی أسۍ یوٗز گژھان ڈِسپیپسِیا مطلب گوٚو یِم میادٕ ییٚلہِ اَتھ چھِ ٹٔرٕم یِوان ڈِس میٖنٕز کہِ ڈِفِکَلٹ ڈایجَشَن یِمن چھُ گژھان ٹھیٖک پٲٹھۍ ڈایجَشَن کینٛہہ تہٕ ہر کُنہِ تکلیٖف سان وٕچھان چھِ أسۍ تکلیٖف کٲنٛسہِ تہٕ أسۍ وٕچھان أمِس چھِ ایج پرٛزَنٹیشَن سے فار ایٚگزامپٕل اگر یِہوے نفر 60 وُہُر وول اَسہِ نِش سِمٹَم کٔرِتھ یِیہِ ڈِسپیپٹِک سِمٹَمٕز ڈِسپیپٹِک مطلب گوٚو أمِس چھِ میادَس پین کَران أمِس چھُ پھۄکھ کھَسان أمِس چھُ جلدی میادٕ بٔرِتھ یِوان أمِس چھِ گرٛٮ۪کہٕ کھَسان اورٕ أمِس چھُ ناشا باسان أمِس چھِ اُلٹی باسان اگر یہِ نفر اوس ینٛگ 20 وُہُر 25 وُہُر أمِس چھِ أسۍ سِمٹَم تھوڑا ڈِفرَنٛٹ پَہمَتھ وَنان أمِس چھِ أسۍ پرٛوکَنیٹِک دِوان پٕلَس یُس زَن أسۍ وٕنۍ ٲسۍ وَنان کہِ اوٚوَر ایٖٹِنٛگ یِمن چھِ أسۍ کینٛہہ ڈایٹ چینٛجِز منٛز وَنان کینٛہہ کَرُن اکھ چھِ وَنان کہِ سلولی غذا گژھِ لوٚت کھیوٚن چِوِنٛگ گَم اگر کانٛہہ چھُ عادت آسان چِوِنٛگ گَم کَرُن تِمن تہِ چھُ ڈاکٹر کھسان گژھان چھُ گیس چِوِنٛگ گَمَس چھِ آسان سٹمکَس منٛز گیس زیادٕ یِمن چھِ آسان چِوِنٛگ گٔژھِو یوٗز کران کِہیٖنۍ غذا کھیوٚو سلولی کھٮ۪نہٕ وِزِ تھوڑا تریش کَم پَہمَتھ سپایسی فوٗڈ تِلہٕ دار چیٖز ژۄکِر دار چیٖز چاے یہِ کوٚر کَم پَہمَتھ یوٗز اگر یِہوے سِمٹَم کٔرِتھ کانٛہہ ایلڈرلی نفر آو أمِس چھِ أسۍ منٛزٕ کینٛہہ ٹیسٹ تہِ ہٮ۪کان اکھ چھِ ہُمَن چھِ أسۍ دوا پھوٚل دِوان بیٚیہِ کران تھوڑا ڈایٹ چینٛج اگر ایلڈرلی نفر آو بُزرٕگ نفر آو یِم کَمپلینٹ ہٮ۪تھ فٔسٹ ٹایم منٛزٕ چھِ أسۍ اِنویسٹِگیشن تہِ پٮ۪وان کَرٕنۍ تَتھ منٛز چھِ أسۍ اکھ اٮ۪نڈاسکوپی پَتہٕ رول روزان اِمپاٹنٛٹ بِکاز أسۍ ییٚتہِ وٕچھان چھِ سون یہِ کشمیٖر بیلٹ چھُ اَسہِ چھُ نوٹوریس فار خۄدا کٔرِنۍ رحم کینسرن خٲطرٕ پٔٹِکیوٗلرلی سٹامک کینسر چھُ اَسہِ واریاہ کامن یوٗہات کیازِ چھِ وٹ وی ہیو کامن بٹ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ
cancers of stomach are very common in our population. That's reason, different reasons, but valid reason kya is common, we don't know that. But agar ka elder enough for him complaint hatao, mas pon pe endoscope. जी नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे यूं सवाल बोलो क्या छो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पनो इसमें शरीफ वनी हस्ते कत पर है कॉल करा मारूफा आलस्टन पे जी सठा इस्तकबाल छ तो हुन फरमाई पनो सवाल मेरे छ हस्बैंड प्रॉब्लम तिम छ ज्यादा गैस छ तिम छ प्रॉब्लम मोहतरमा तो अच्छा इस्तेदा यहां करने जे पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थे तो काम तो सवाल फरमाइए बेस कमरस में जी फरमाइए उस पनो सवाल भी एक थे दमो मे छ हस्बैंड प्रॉब्लम गैस प्रॉब्लम तिम ज्यादा तुम छ डाकर खसान कि गैस ना डाकर बेसी तिम बात खन ज्यादा म्योंड पहन तोर या का चीज तिम छ पत फाक देवा किस दोन दो जी ठीक जी डॉक्टर साहब देखिन तिमन हैकत की हैं ठीक तिमन क्या एज लगभग है ये है 40 अबो 40 छ की जी डॉक्टर साहब वे मन छ वजन ठीक किन कम ज्यादा या कम ना वजन छ ठीक ज्यादा थायराइड दवा खावान थायराइड दवा छ खावान अहनजा ठीक बॉश का लगान कम पम बॉश अहनज बॉश छन तिमन की है बॉश लगान छ कम वजन म गो कम अहनज ना वजन छ तिमन नॉर्मल अच्छा जी डॉक्टर साहब again she's one of the sana imanan chikim iman chi is one of the dyspepsia term the base one of gas is gas what is gas go ki it's one me go doctor khasun gas it's one me khud yer fox gas they use different terms for gas it's one ki float channels much gas ne na bar zyad to panum etiol chi man thi akhir kais doctor khasan zyada is to already ko discuss ki that is one dyspepsia term तथ में इंपॉर्टेंट एज हूँ इंपॉर्टेंट रोल तो अमिस लाइफ स्टाइल स्मोकिंग मश करान चाय मश ज्यादा चवान या नश मश क्या करान देन वी सी दैट आल्सो तो बे अगर कंस ब्लॉटिंग फोक गसान तथ में कि तम टर्म इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो पेशेंट अवै वुचान कि अलार्मिंग साइन मा ना सिम्टम हिसाब थोड़ा डाइट दिवान बे थोड़ा वन कि वोन कि वन कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स खंडदार चीज़ कर कम पहमत यूज दाल खे कम पहमत कर दुध चो ज्यादा तूत कह बी कर लो फूड मैडम डाइट बस सारे को इम्पोर्टेंट कि सांस इम्पोर्टेंट साइन मा रेड फ्लैग साइन वन कि तम इम्पोर्टेंट वेट लॉस मा यह खून मा पेशाब से दिवान हीमोग्लोबिन मा गो कम एब्डोमिनल पेन मा कर तीज ज्यादा कि हॉस्पिटल तम वातन या इंजेक्शन पे अद गई फर्क जिम वन एलार्मिस ये कहें देन वह कर डाइट थोड़ा चेंज पहम प्लस थोड़ा मेडिसिन दिवान ये ब्लॉटिंग जी बिल्कुल डॉक्टर साहब फैटी लिवरेज ये कत करान ये तुह नश पेशेंट अप्रोच करान क्या प्रेजेंटेशन यन दो तुम वन सिम्टम्स अत मज यूजुअली वुचान कहें तो प्रेजेंटेशन क्या अकिस पेशेंटस ये पे तुम डायग्नोसिस अमिस करान अमिस मा फैटी लिवरुक तकलीफ वो ऑलरेडी तुम कि वुचान कि इम्पोर्टेंट कि अमिस क्या प्रोफेशन अमिस क्या सोशो स्टेटस अमिस क्या फिजिक अगर ओबीएस बासो वजन चला पमत या नबर पमत रामस बाकी चीज़ या कह मेडिसिन खेवान फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक अगर ऑलरेडी डायबिटिक वी सी डायबिटीज फैटी लिवर कॉमन चीज़ इस आज वुचान फॉर एग्जाम्पल हमारे वह एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स तरह फिक्र कि एडवांस तकलीफ मा गो लिवरस तम फाइब्रो स्कैन एवेलेबल वारियन जन में एवेलेबल यूजली रिकमेंड करान यमिस डायबिटीज आए सह एक्चुअली कम से कम फैटी लिवर फाइब्रो स्कैन टेस्ट कर यूजली चीज़ गई मश्ती गसान कि बेटर यह डायबिटीज तकलीफ सिर्फ ऑनली शुगर कंट्रोल युतन कर कह ताना असर वातान हार्टस अच्छन अत मे इम्पोर्टेंट लिवर तो आजकल क्या वुचान 5-6 वरी 10 वरी गई मे डायबिटीज करान यह ऑलरेडी लिवर सिरोटिक लिवर श्रंक गोमुत फाइब्रोसिस व्हाट वी कॉल एज 20 तिमन हेकान पे ज्यादा हेल्प कर कहें लिवर मोकलुमुत वी कॉल दैट सिरोसिस ऑफ लिवर में गो लिवर गो फाइब्रोटिक गो पन कम कर पे यह डिकम्पस पे बाकी प्रॉब्लम्स गो फैटी लिवर सस्पेक्ट करान प्रिवेंटिव मेजर्स तम सारे खुद इम्पोर्टेंट रोल ये पे फैटी लिवर एडवांस स्टेज मज गो पे ज्यादा हेल्प करान कि पे वी कैन जस्ट हॉल्ट द प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन पे प्रिवेंट करान डिकम्पस लिवर में आब गसान जमा बाकी प्रॉब्लम गसान पे सू कंट्रोल कर मगर बेसिक प्रॉब्लम पे कंट्रोल कर कहें गो अत मे यह रोल कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट काउंसलिंग इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज इम्पोर्टेंट दैट कि वॉक कर मॉर्निंगस मज गजा गस कम खोन कार्बोहाइड्रेट बत जंक फूड फास्ट फूड इपिडेमिक बन रेस्ट मज खोन गजा साल मतलब वी हैव
میریج سیرمنیٖز تَتہِ کھیوٚن واریاہ غذا پَتہٕ کولڈ ڈرٛنٛک چیٚنۍ پَتہٕ سویٖٹٕز چھِ کھیٚنۍ یوٗتاہ أسۍ کَرو یِم کَم چیٖز اٮ۪ویر کَرہوکھ لُکھ تیوٗتاہ چھُ بینِفِشَل سانہِ خٲطرٕ. جی بِلکُل پروگرامَس منٛز جُڑے أسۍ نیکسٹ کالر یِہُنٛد سوال بوزو کیٛاہ چھُ. ہیلو ہیلو وعلیکُم السلام پَنُن اِسمِ شریٖف ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ. جی میم اَسہِ حظ چھُ یہِ کوسچن حظ کہِ بہٕ حظ چھُس گال بلیڈر کٔڑِتھ یُتھُے بہٕ گرٕ چھُس شامن واتان مےٚ چھُ یِہوے تَوَس کھَسان دود حظ صحیح حظ پَتہٕ چھِ یِوان تٔتھۍ سۭتی اُلٹی حظ اُلٹی یُتھُے یِوان چھِ حظ اُلٹی مۄکلان چھِ بَس تَمہِ پَتہٕ چھِ فرق حظ گژھان حظ بیٚیہِ چھُ ٲرَق پھٹان صحیح حظ پَتہٕ کَرنٲے مےٚ گال بلیڈر حظ سورا سِکمَنزَس منٛز MRCP تہِ کٔڑ حظ سٹون رِموٗ حظ تی کیٛاہ وجوٗہات چھِ مےٚ گژھان حظ. تُہۍ ما تۄہہِ گیوٗر زا پَتھر ما آیہِ لاینہٕ زا پَتھر کُنہِ ساتہٕ چھُ مےٚ یِوان حظ بیٚیہِ چھُ گژھان یہِ لو پریشر حظ یُتھُے یہِ کھسان چھُ حظ گیس ہیوٗ پَتہٕ گیس اُلٹی آے پَتہٕ چھُ بَس ٹھیٖک گژھان حظ بہٕ یہِ چھُ مےٚ لگ بگ ایپِسوڈ گژھان رٮ۪تَس منٛز 2 لَٹہِ حظ. یُس تُہۍ یِم ایپِسوڈ وَنان چھِو حظ یہِ چھُ مور ٹُوٲڈٕز کران أسۍ سسپیکٹ مور یہِ چھُ حظ اَکہِ قٕسمُک کَلہٕ دود آسان تَتھ وَنان مایگرین ٹایپ آف ہیڈ ایک یہِ چھُنہٕ باسان. اَتھ خٲطرٕ حظ گٔیوس بہٕ الطاف صٲبَس نِش ڈاکٹر صٲبَس تٔمۍ تھٲے مےٚ 2 رٮ۪تَن حظ مگر مےٚ گوٚو اوترٕکہِ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ حظ بیٚیہِ 2 لَٹہِ آو مےٚ ایپِسوڈ. دوٚپمو یہِ چھُنہٕ بیسِکٔلی سٹامُک پرٛابلِم حظ آسان کینٛہہ یہِ چھُ آسان اَکہِ قٕسمُک کَلُک تکلیٖف کَلہٕ دود اَتھ چھِ أسۍ وَنان مایگرین ٹایپ آف ہیڈ ایک. تۄہہِ پیٚیہِ گیسٹرٛنٹالجِسٹ کھۄتہٕ پیٚیہِ أکِس نیوٗرالجِسٹَس پانہٕ ہاوُن سُہ دِی تۄہہِ اَتھ بیٹر مَشوَر اَتھ رِلیٹِڈ. جی بِلکُل ڈاکٹر صٲب فیٹی لِورٕچ ییٚلہِ ڈایگنوسِس چھِ سَپدان ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش دٔستیاب تہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش اِنِشَل یِم زَن گرٛیڈِنٛگ چھِ آسان تَتھ کیٛاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ اَسہِ نِش دٔستیاب تہٕ یِم زَن لیٹَر سٹیجِز چھِ آسان تَتھ باپَتھ کیٛاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھُ اَسہِ نِش دٔستیاب. اِمپاٹَنٹ ووٚنوُ تۄہہِ کہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آف فیٹی لِور اَنفارچُنیٹلی چھُنہٕ دیر اِز نو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ فیٹی لِور. أسۍ چھِ دِوان وٹ وی کال ایز ییٚلہِ تہِ کانٛہہ دوا کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ یِوان چھُ تَتھ چھُ گژھِ گژھُن گۄڈٕ FDA اٮ۪پروٗوَل کٕہٕنۍ دوا چھُنہٕ یَتھ منٛز FDA اٮ۪پروٗوَل وَنان چھِ أسۍ کہِ أسۍ دِمو فیٹی لِورَس دوا 6 رٮ۪تَن یا وٹ ایور أمِس گژھِ فیٹی لِور غٲب سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ لایف سٹایل پرٛابلِم ییٖتِس کالَس نہٕ اَکھ نفر پَنُن رہن سہن کھٮ۪نٕکۍ عادات چینٛج کَرِ تیٖتِس کالَس گژھِ نہٕ فیٹی لِور ٹھیٖک کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ وی گِو سم میڈِسنٕز أسۍ چھِ دِوان کینٛہہ دوا پھٔلۍ کینٛہہ چیٖز بٹ تِمن دوا پھٔلٮ۪ن رول چھُنہٕ تیوٗتاہ سٹیڈِین منٛز گوٚمُت کہِ أسۍ چھِ 5-10 قٕسٕم دوا چھِ أسۍ ڈِفرنٹ کلاس ڈرٛگٕس یِوان یِم أسۍ دِوان تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان چھِ أسۍ آنلی اکھ اِنفلمیشن پارٹ آف د لِور کران تھوڑا کنٹرول. فار ایگزامپل کٲنٛسہِ چھِ اٮ۪نزایمٕزن علاوٕ پوٚمُت أسۍ چھِ منٛز دِوان کینٛہہ وایٹمِن ای سٹاکسِکولیک ایسِڈ واریاہ میڈِسنٕز یِوان چھِ اَتھ منٛز بٹ اِمپاٹنٹ یُس زَن سٹون وٹ وی کال ایز کارن سٹون فار ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آف فیٹی لِور اِز ییٖتِس کالَس أسۍ لایف سٹایل چینٛج کَرو فیٹی لِور گژھِ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ بِکاز دیر اِز نو میڈِسن فار اِٹ. یوٗ ہیو ٹُو چینٛج یور لایف سٹایل اِن د فارم آف تُہۍ چھُو پَنُن رہن سہن چینٛج کَرُن سِڈنٹری لایف سٹایل تھوڑا کَم پَہمَتھ کَرُن ایٚگزرسایز کَرُن گیمٕز گِنٛدٕنۍ آوُٹ ڈور گژھُن ماوُنٹینِنٛگ اگر کانٛہہ ہیلدی چھِ ماوُنٹینِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ تھوڑا چینٛج کَرُن پَنُن کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز. جی بِلکُل تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اکھ کال. ہیلو وعلیکُم السلام پَنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ کال کران. غلام جیلانی حضرت عرض کران سواپورہ مانسبل. جی سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد فرمٲیِو پَنُن سوال. سوال چھُ سون حظ کیٛاہ چھِ ییٚلہِ أسۍ 4 بجہِ ہٕنٛز چاے چھِ أسۍ چٮ۪وان جی ییٚلہِ اورٕ چھِ یِوان آفسہٕ پٮ۪ٹھ یا کٲم کٔرِتھ یِوان مےٚ چھُ ایکیوٗٹ تَمہِ پَتہٕ 4 بجہِ چاے پَتہٕ گژھان ایسِڈِٹی بہٕ چھُس راتَس یِتھَے کٔنۍ آسان بیٚیہِ اگر اکھ میوٗنٛڈ علاوٕ مےٚ گژھِ شامَس غذا یا کٲجَس غذا مےٚ چھِ اَن ایٖزینٮ۪س آسان مےٚ چھِ بَڑٕ ٹایٹ آسان یہِ سٹامک ایبڈامن آسان ٹایٹ تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ بہٕ چھُس اکثر بیشتر موسٹلی کران حظ یہِ اکھ کال کم یا چھُس بہٕ کوج کھٮ۪وان کِہیٖنۍ یا کال کھٮ۪وان کِہیٖنۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ مےٚ باسان ٹھیٖک ییٚمہِ دۄہ بہٕ کوج چھُس کھٮ۪وان مےٚ چھِ بَڑٕ اَن ایٖزینٮ۪س آسان. بیٚیہِ ما چھُ تُہۍ کانٛہہ چیٖز تیُتھ کران مطلب سموکِنٛگ ما چھُو تُہۍ کران یا چھُ کانٛہہ بیٚیہِ یِہُنٛد یہِ سِمٹم یہِ چھُ أسۍ وَنان چھِ کہِ أسۍ وَنان ہارٹ بٔرٕن اِمپاٹنٹ چھُ یِمو ووٚن پانے کہِ اگر بہٕ غذا چھُس کم کھٮ۪وان مےٚ چھِ گژھان واریاہ سہوٗلیت وِچ اِز ٹروٗ دیٹ ہی اِز رایٹ دیٹ کہِ أمِس چھُ گژھان سِمٹمٕز آف رِفلکس یہِ چھُ واریاہن لُکن گژھان یہِ پرابلم سانہِ گیسٹرٛنٹالِک منٛز چھِ واریاہ کامن سِمٹمٕز وٕچھان کہِ أمِس چھُ ایسِڈ کھسان فُڈ پایپہِ منٛز أمِس چھُ دَزُن باسان یَپٲرۍ سٲرسٕے پانَس یَپٲرۍ غذا کھٮ۪وان چھِ یِمن چھِ أسۍ یِمن تہِ کران چھِ أسۍ اکھ کہِ تھوڑا چینٛج اِن د لایف سٹایل پٕلس منٛزٕ دِوان چھِ أسۍ میڈِسنٕز تہِ یِمن تہِ پرٛژھان چھِ أسۍ کینٛہہ الارمِک ساینٕز ما گٔیو فار ایگزامپل ییٚلہِ تُہۍ رِفلَکٕس گوٚو زانٛہہ ما گوٚو گنٛڈ غذا ما رُکیو یِمن تہِ آسان اِمپاٹنٹ وٕچھِنۍ ایج کیٛاہ چھِ کَتھ پرٛزنٹیشن کَتھ پٮ۪ٹھ یِمن چھُ لایف سٹایل سۭتۍ تھوڑا تھوڑا سۭتۍ چینٛج کران أسۍ کران ڈایٹ چینٛج پَتہٕ چھِ أسۍ منٛزٕ کینٛہہ میڈِسنٕز تہِ دِوان
तो अमिक मकसद तो यी वन कि दैट कि यम वोन पाने कि दैट कि गजा खेल कम खेवान रोजान लुत विच इज ट्रू दैट कि सोन ब्रेकफास्ट गई हेवी फॉलोड बाय लंच एंड डिनर गई सारी खो लाइट सोन तो यूजली सोन कल्चर सोन यूजली गजा खेवान शाम बिकॉज ऑफ अवर एनवायरनमेंट अदर तूर या बाकी चीज़ शामो गजा खो तो त्रावान लार पात कुन तम गसान रिफ्लेक्स सिम्टम्स ज़्यादा तो सोन डिक्टम वन कि शामो गजा गई सारी खो स्लीप पमत खेन बेस तो लाइट पमत खेन बे स्पाइसी फूड ऑयली चीज़ कम जी बिल्कुल डॉक्टर साहब यूजुअली कम कॉम्प्लिकेशन वचान पेशेंटन फैटी लिवर रोजान यस यू तुम बड़े वन कि अम सात फैटी लिवर गसान पथ एडवांस वह एपिडेमिक सिर्फ मज योतन कि दुनिया सारी खुद वर्ल्डस में सारी खुद एपिडेमिक ब्रो वन कि लिवर हसा गसान खराब या तो अल्कोहल से शराब से या गसान इन्फेक्शन क्या लिवरस तम वन हेपेटाइटिस ए सॉरी हेपेटाइटिस बी तो सी इन्फेक्शन कॉमन मान बे अल्कोहल मान कॉमन अम लिवर गसान खराब नाउ यूज एपिडेमिक आव मेटाबॉलिक स्ट्रोमुक ओबेसिटी हूँ डायबिटीज बाकी चीज़ वह गो फैटी लिवर नंबर 1 वर्ल्डस मज नंबर 1 कॉज फॉर गेटिंग सिरोसिस मतलब क्या गो कशर वन सिरोसिस गो कि लिवर गो खराब पे खराब वन स्टेजस वन खराब गो कि अमिस नेसफ 50% काम करान तो बाकी वन तो इंसान पे गसान डिकम्बनसेट मतलब गो अमिस लिवर बिल्कुल तिस काम करान कि सह तमिस गसान सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या कत जारी क्या कॉम्प्लिकेशन रोजान तह खतर ब्या कॉल यह सवाल पजो क्या हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज तो कत पे कॉल करा मंजूर अहमद सोपुर पे जी मंजूर सो फरमाइयो पन सवाल मे पे सवाल मे मिसेस अमिस फैटी लिवर ग्रेड 2 जी अमिस बेसिकली दान नेरान बिकस हम फैटी लिवर के सिम्टम्स हम अच्छा के मेडिसिन छोन अमिस जी जी डॉक्टर फैटी लिवर ग्रेड 2 द्रा यमो कोर टेस्ट पे यूजली फैटी लिवर नेरान करान अमिस LFT एडवाइस लिप प्रोफाइल करान एडवाइस अलाव पहन रख एंजाइम बे वेट अलाव वजन ठीक जी डॉक्टर यही दैट इज व्हाट वी से दैट कि जन अमिस पिंपल्स नेरान तथ यूजली व्हाट देयर इज नो स्ट्रांग रिलेशन ऑफ फैटी लिवर विद पिंपल्स दान फल बिथस नेरान ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन कि ना अमिस फीमेल में पिंपल्स वचान एंड अगर अमिस एज से फ्रॉम 15 to 25 तेरे तौर पिंपल्स क्या दुमन वन एक्नी तथ ज्यादा स्ट्रांग रिलेशन लिवर तकलीफ सह हाँ यस पाने कि शीज ओबीज तो दीज आर द सिम्टम्स यम लुकन गसान फैटी लिवर तो यम एंजाइम्स बढ़े देन वन कि तुम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इन एज कम्प्यूटर सिंपल फैटी लिवर बिकॉज इन्फ्लेमेशन अगर रोज अनडिटेक्टेड अननोटिस बिकॉज सिम्टम आसान कहीं तो आफ्टर 15 years यम लुकन फैटी लिवर वाले गसान कन्वर्ट इनटू सिरोसिस पे वन यूत ज्यादा सिम्टम बेनिफिट मिलान कहीं वेट रिडक्शन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हाई कैलोरिक डाइट बत तील कम कहन यूज कर ज्यादा पहन वेजिटेबल्स सैलैड्स कर यूज प्रोटीन मज ठूल वाइट ऑफ एग सफेद ठूल खेन या अगर प्रोटीन टेक कर यूज चिकन हे फिश कर यूज सिंपल फॉर्म में प्लस एक्सरसाइज वेट रिडक्शन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सब दिवान तुहस सठा शुक्रिया सन दावत आज कबूल करने बापत योर तशरीफ आने बापत ये जरूर जानकारी अस तभी सान नाजरीन तम वातान बापत तुहद सठा शुक्रिया शुक्रिया नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह आइन सपद तह सत बे मुलाकात अकिस नईस मौजूस नईस मेहमानस सत तोतन ताम थो पन्ने सेहतुक ख्याल तुह खुदायस हवाले।